नमस्कार बंधुरा सम्पार किचेने आपनादेरके स्वागत। केमन आछेन आपनारा? आशा करी भालो आछेन। आज के आमी देखाच्छि कुमड़ो पापची। ताई कुमड़ो पापची केमनि करे बानाच्छि आपनादेरके पुरो भिडियोटाई देखाबो केमन करे आमी कुमड़ो पापची बानाच्छि। तो प्रथमे आमी कुमड़ोटाके केटे निয়েছি छोटो छोटो करे तरकारिर मतन। कड़ाइते तेल दिए दिलाम, कालो जिरा फोड़न दिए कुमड़ोटाके सब दिए देब। तारपरे एक तरकारी बानिए नेब कुमड़ो तरकारिटा बानिए निচ্ছি। कुमड़ोटाके भेजे नाड़ाचाड़ा करे एर मध्य दिए देब नुन हलुद मशला सब दिए देब, काँचा लंका दिए देब। तारपरे एटाके आमी कुमड़ोर तरकारी बानार पर एर ऊपर थेके आमी चालेर गुঁড়োटा दिए देब। चालेर गुঁড়োटा दिए दिए बेश भालो करे एकटा आटा माखार मतन एकटा डो तैरी करे नेब। चालेर गुঁড়োटाके दिए टाइट करे एकटू शुकनो शुकनो करे तारपरे हाथेर मध्य खूब भालो करे मिलिए एकटा आमी डो तैरी करे नेब, जेमन आटार गोला बानाई। देखुन आमी ग्लासेर साइजे एकटा आटाटाके करे निচ্ছি, आटार मतन बानिয়ে নিচ্ছি। चालेर गुঁড়োটাকে হয়ে গেল রেডি। তারপরে হাতের সাহায্যে ছোট ছোট গোলা করে নিয়ে আমি একটা একটা করে পাপচিকে বানিয়ে নেব। এটার নাম হলো কুমড়ো পাপচি। কড়াইয়ে তেল গরম করে দিয়ে দিলাম, কুমড়ো পাপচিটাকে ছাঁকছি। দেখুন ছাঁকা হচ্ছে আমার। তারপরে দেখুন কেমন গোল গোল করে ফুলে উঠবে। দেখুন খুব সুন্দর কুমড়ো পাপচি হয়, খেতে কিন্তু খুব টেস্টি হয়। আপনারাও ঘরে এমনি বানিয়ে খাবেন, দেখবেন খেতে খুব ভালো লাগবে। আমার ভিডিওটা কেমন হয়েছে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন আর বলবেন আমার কুমড়ো পাপচি কেমন হয়েছে। ভিডিওটা আমি এখানে বন্ধ করছি। ধন্যবাদ।